Lam sugu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma wa nongni logi tongwang onita tini ni Kokborok Koktwma rokengkha. Purbo tokjaya edisi village amjaya salkisa sekang party wai thangmani party mong tiyei tipra mothani sakawa je koksil chamong kasaka abono tiyei cherei naina bagai thang sogikha party ma thayo bolong tangpetiki mantri Onimes Deborma. Nujidok Ashrambarí constituency ni bising khobjani purbo tokjaya edisi village amjaya samosida tangnai rokbai choprok mung choprok jagai sagdokho manlaimani BJP ni adongrok bokhok jakha malkung bokhok jakha bike goti o party mungo kwrengjakni mung riwi ereng koksil jamung silei case khlaijakmani khorok tham chitham arni bisingo romjakha khorok tham tei tipra mothani sakao bo koksil jamung kachai phaimani a koksil jamung rok busuk jorati kubui abono cheri naina bagai tini agostani Ashrambarí krakshala purbo tokjaya edisi village amjaya cheri naina bagai Sogikha Mantri Onimes Deborma Purbo tokjaya edisi village amjaya thangai lukurok bai kok samani yagulo Purbo tokjaya edisi village amjani party mungo tipra motha bodol kwrwngjak hne srai khlai saka Mantri Onimes Deborma Koktwma thumnani bwskango phaiyi Mantri Onimes Deborma saka tipra mothani sakao yasi surui tipra motha bai rulaina bagai punjua bokrongo risum togui tongo risum togjakhake sabori bohogo pano kebo siya police rok proper investigation khlaiyi soi naicir mong nayei o party mong tiyei cheri naijaknani engthang hnibo saka Mantri Onimes Deborma tei o party mongo kwreng mongni mung riwi ereng koksil jamung silei lukurokno hoirani ta khaidi hnibo husiari riwi kok saka Mantri Onimes Deborma o salok Koktwma thumnani bwskango Mantri Onimes Deborma botaibo saka tokjayani borokrok cinema hall ni malikya college ni malikya doctor engineer bo engya purbo tokjaya edisi village amjaya tongnai lukurok wngkha samung tangai janai kotor leader rok bujina nango tokjaya edisi village amjaya tongnai lukurok koti rangni malik bo engya hani bagai police rok ereng koksil jamung silei romoi talangnai rokno borokno fiogoi ma rofainai hnei saka Mantri Onimes Deborma tei kami amjai rogo tongkasang naraknani bo kobokha Mantri Onimes Deborma nangkhainke fainai salo dorba nogobo thangnai hnibo sawi khnarakha Koktwma thumnani bwskango phaiyi Mantri Onimes Deborma তকসায়ও যে ঘটনা আংনানি আগ ঘটনা ও টিপ্রামো থানো যে সিল সাজাগনানি আবনো তিনি এলাকাও ফাই রিপোর্ট নাই ফাইকাইতে আং তো ঘটনানি সালনি সিমেনো রিপোর্ট নাই দङ এবং রিপোর্টও নুকজাখা টিপ্রামো থা কোনোভাবে ওর জড়িত হয়ে কিন্তু বারবার টিপ্রামো থাবাই রেলাইনান বাগে পুঞ্জুয়া বকরঙ্গ রিসুম তক মানে নবু হাইতে কিন্তু পুঞ্জুয়া বকরঙ্গ যদি রিসুম তক হাইতো পুঞ্জুয়া তো খাই নাই হাইতে খাই সামনে বহক পানো আবো কোনো সিয়া হাইতে আং পুলিশ নব সাকা যে সঠিক তদন্ত না নাংনাই উইদাউট প্রপার ভেরিফিকেশন প্রপার ইনভেস্টিগেশন বরং হয়রানি তাকে কারণ Madobari wa hukbar khlainai rokni mai palfai khlaimungo thang manjagikha Mantri Sushangto Chaudhary Jirania Madobari wa hukbar khlainai rokni mai palpai khlaimung tangbutang chengi rikha Mantri Sushangto Chaudhary tabukni haste hapang hukbar khlainai rokni samo tongoi samung khlai tongo chubacho yafari tongo agini jorawo agini hapang obo haike samung tangmani nukjakliya fiaba tabukni haste hapang jesuk sal tongnai asuk joratei hukbar khlainai rokni samo tongoi samung khlai tangnai chubacho yafari tangnai hukbar khlainai rokni mai falpai khlaimungbo khlaijagai tongnai muthakja glak hnei krakslo jirania Madobbario haste hapangni luaji mungbai hukbar khlainai rokni mai falpai khlaimungo obahaino kok sai khnarakha chamung tangbedikni Mantri Sushangto Chaudhary osalo bonokari tongo tangbedikni secretary Depriyo Bordon chamung tangbedikni director Somit Lot hukbar tangbedikni director Fonibushan Jamatia jirania panchayat samitini chairperson Pritom Debnath Rani Bazar Nogor Panchayat vice chairman Pradip Kumar Das Kubi Kubani adongra kraksalo mai falpai khlaimungo chamung tangbedikni Mantri Sushangto Chaudhary taibo saka hukbar khlainai rokni bagai hastini Mantri okra tei Mantri bokrok Narendra Modi haste hapang je kok rikha a kokno naragai hukbar khlainai rokni samo tongoi chubachu yafari tongkha tei tabukni haste hapang jesuk sal tongnai asuk joratino hukbar khlainai rokni samo tongoi chubachu yafari thanai hini sai khnarakha chamung tangbedikni Mantri Sushangto Chaudhary botai bosaka tabuk sak joratei hukbar khlainai rokni thani 2,25,000 metric ton mai paijakha 446 crore
रां हुकबार खलनिरकनि एकाउंट दाय रोजाखा 1,70,000 हुकबार खलनिरक मानबायखा रां चासामुं मोनबायखा मन्त्री बतै बसाका 70 रां 50 पैसा खलाय पुत केजिव माइ पाइजागै तंगमानि आगिनि जराब फियाबा ताबुकनि जराब हास्ते हापांनि चाइटक मुंबाय माइ पाइजागै तंगो 23 खलायै हनै साइखना रोखा चामुं तांगबेदिनि मन्त्री सुशांत चौधरी গত সিজনেও এখানে যারা আপনারা আছেন কৃষকদের সঙ্গে আমরা যখন কথা বলছিলাম কৃষকরা বলতো 40,000 50,000 কেউ 60,000 70,000 সিজনে পাচ্ছে বা কেউ কম বেশি পাচ্ছে অর্থাৎ বছরে দুবার এই যে ধান আমরা ক্রয় করি এতে একটা কৃষকের 70,000 থেকে 1 লক্ষ টাকা তার এক্সট্রা মুনাফা হচ্ছে ইনকাম হচ্ছে এই টাকাটা কিন্তু আগের সরকার দিতে পারে দেয়নি কৃষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হবে মনের থেকে মানসিকতা প্রয়োজন যেটা ছিল না আমাদের সরকার আসার পর সেটা আমরা প্রদান করছি টিআইটি অডিটোরিয়াম হল সালচানি বাগৈ সংতজাখা ফরংমং পান্ডা আরো থাংমানজাগैखा মন্ত্রী কিশোর বর্মন क्राक्सलर नरसिंगर त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम टेक्निकल खंडोते त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिट एबीआर एसएम त्रिपुरानी लोआचिमुंबाई कारिगरी एडुकेशनल नेशनल एडुकेशन मुक्तां खलायथानी जे चासामुं जे केबेंमुं मानखा आ चासामुं केबेंमुं रगनो ति सुकां मानिबाय तिनी आगस्ट दालनि 5 सालमारि क्राक्सलर सालचानि बागै वर्कशॉप हायकेबा फोरोंमों तांबतां खलायजाखा आरो थां मानजागैखा मन्त्री किशोर बर्मन ते दंगो कलेजनि रोंस्रोंनाय ते फोरोंनाय र শিক্ষা দীক্ষায় সেখানে কিন্তু এত বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল না আজকে এনইপি ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জেস গুলো আমাদের সামনে এসছে সেই চ্যালেঞ্জেস গুলো আরো বৃহৎ আকারে আমাদের সামনে আসতো যদি আমাদের ত্রিপুরার যে সার্বিক ডেভেলপমেন্ট বিগত কয়েক বছর হয়েছে সেটা যদি না হতো আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে হীরা উপহার দিয়েছেন বলে গেছিলেন হীরা উপহার দিয়েছেন সেই হীরা যদি না পেতাম তাহলে আজকে আমাদের যে পরিস্থিতি সেটাও কিন্তু আমাদের থাকতো না मन्त्री सुदांशु दासनि मानजाक मुंबाई क्राक्सल पीसी कल्चर नॉलेज सेंटर फ्योगजाखा क्राक्सल पाइटोर हातीगाना विद्यानगर उच्च बुनियादी रोंनगर फियोगैर जाखा पीसी कल्चर नॉलेज सेंटर फियोगैर फनायांगै थां मानजागैखा मालमाता हामक्राय तांगबेदनि मंत्री सुदांशु दास मानजाखा हांकर परिषदनि चेयरमैन अमलेन्दु दास बिमल कर श्यामल दास होदा हामक्राय सामुं थांनाय प्रीतम घोष आ तांगबेदनि तांगफां जॉइंट डायरेक्टर डेपुटी डायरेक्टर सुपारिनटेंडेंट ऑफ फिशरीज কৈলাসর পৌর পরিষদनि चेयरपर्सन सपला देबराय खबै कुबनि आदंरक पादाव कक सातानि मंत्री सुदांशु दास साका 2018 बेसिनि स्लाइड नायनायखे हास्तिय ताबुक 10,000 मेट्रिक टन आचास खलायजागै दंगो ताबुकनि जराबो हास्ते हापांनि चाइटक मुंबाई बिसियो 86,000 मेट्रिक टन चास खलायजागै दंगो आनि बतैबो साका त्रिपुरानि हावार आजियो 1,000 करोड़ रां सुबाई इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्नाम जागनाय केंद्र हापांनि चाइटक मुंबाई 43 करोड़ रां खातिजाखा प्रोजेक्टनि बागै तै अफ पार्क स्नाम जाका हिंके बोटिंग फिशिंगनि शेप शाप नारक जाग्राय नै साइक नारखा मालमाता हामक्राय तांगपेदनि मन्त्री सुदांशु दास কৈলাসহরে এই প্রথমবারের মতো ফিশিকালচার নলেজ সেন্টারের শুভ উদ্বোধন হচ্ছে এই ফিশিকালচার নলেজ সেন্টার কেন তৈরি করা হয়েছে এই নলেজ সেন্টার তৈরি করা হয়েছে যাতে অত্র এলাকার যারা মৎস্য চাষী আছে মাছ চাষে তাদেরকে যাতে সব রকমের সুবিধা আমরা দিতে পারি সেটা টেকনিক্যাল সাপোর্ট হোক সায়েন্টিফিক সাপোর্ট হোক এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদেরকে আইডিয়া দেওয়া নলেজ শেয়ার করা এই জন্যই আমরা নলেজ সেন্টার এখানে স্থাপন করেছি
जनजातीय मोर्चानि लुवाजी मुंबाई मंगिया गामि हातियो बाजार सभा खलाइलेखा ते आरो थांग माजागैखा तिप्रासा हामक्राइ मन्त्री विकास देबबर्मा बाय एमडीसी विद्युत देबबर्मा आगस्टनि फाइनि बुसकांनि चुकु सालमारियो इंडिजिनियस पीपल्स डे हायाके बा हानि बुसारंनि साल पालाइमंनो नाहारि 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजागनाय मंगिया गामि हातियो बाजार सभा खलाइलेखा तिनि आगस्टनि बा सालमारि क्राक सालो जनजाति बीजेपी मोर्चानि लुवाजी मुंबाई आरो थांग माजागैखा तिप्रासा हामक्राइ मन्त्री विकास देबबर्मा एमडीसी विद्युत देबबर्मा ते जनजाति बीजेपी मोर्चानि जुदा जुदा आदंग्रक पांडाव ककनारक फुरो एमडीसी विद्युत देबबर्मा तिप्रासा हामक्राइ मन्त्री विकास देबबर्मा शाखा तिप्रा मथा बीजेपी आईपीएफ दिले नक काइसानि से वालाई बुलाई ता अंगलाइदि तेबो शाखा एडिसिनि हामक्राइ इंग्या हिंके हास्ते हापांगिबो हामक्राइ इंग्या आबुनि बागैनो तिप्रासा बाय तिप्रासा ता नासलाइदि हनै कक गचार लाइखा आबाय बाक्सा जे रक मानताय सप्ताय मानियाखो बरक मानताय सप्ताय मानना हिंके बीजेपीओ हाप थाइबेदि हनैबो कक गचारखा एमडीसी विद्युत देबबर्मा अ आगस्ट तालनि फाइनै बुसगांनि चुकु सालमारियो बीजेपी जनजाति मोर्चा बाय लुवाजिजा हानि बुसारकनि साल पालाइमुं पान्दाव जतन पाल बाक्सा खलायै पालायनानै कक शाखा फाइ मानजागनाय नारवाय र ओ सातो मानजाबाय फन बानाय सिनि त्रिपुरा हास्तेव যতদিন পর্যন্ত ত্রিপুরা মন্ত্রী খা সিনি ফেরাঙ্গে বলো সাইতাঙ্কা টিটিএ দিছো আল হাকে রাং রহনাই করু রাং রহনাই করু एडीसी डेवलपमेंट याक्सा स्टेट डेवलपमेंट या एडीसी को सामतो आनी त्रिपुरा सरक दंगो आनी त्रिपुरा सरक माइ चाया अंगाय माइ मासाया अंगाय आनी राज्य को डेवलपमेंट या एडीसी नो से डेवलपमेंट खागेरा नायसों बस कांगे 2026 ओ बिद्युत देबबर्मा फाइ दङ एडीसी आसुगै दङ एडीसी आसुगै दङ সীমা সীমা ওঠো কি হলো চেকআপের জন্য যেতে হবে না শুতে দাও না ওঠো পরের সপ্তাহে যাব একটু দেরি হলে কি হয়ে আরে যাবে দেরি হয়ে গেলে দেখলে এই জন্য জরুরি হলো টাইমের খেয়াল রাখা গর্ভাবস্থার প্রথম 3 মাসের মধ্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইচআইভি আর সিফিলিস পরীক্ষা অবশ্যই করাবেন যাতে শিশুকে এইচআইভি আর সিফিলিস সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে আর মা আর শিশু এক সুস্থ আর লম্বা জীবন কাটাতে পারে সময়ের মূল্য দিলে এইচআইভির উপর কন্ট্রোল হবে গর্ভাবস্থার প্রথম পরীক্ষার সময় এইচআইভি আর সিফিলিস টেস্ট অবশ্যই করাবেন खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आपनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562
St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक दंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लगिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities दंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय थयाम काइसाव थलायो माइरां काइसाव माइचालायो नक काइसाव नुखुं खालायो हाइफानो बीजेपी नो पैतो खलाया बोबाग्रा हनै सोंमंति साका एलओपी जितेंद्र चौधरी दशरथ देव स्मृति भवन कम्युनिस्ट रगनी चबाबो चबा खलाने कमरेड मुजफ्फर आहमेद नि फिल सारा थाम चीसनी आसि मनी साल पाले लेखा तिनी आगस्टनि 12 साल मरी क्राक्सलो दशरथ देव स्मृति भवन कमरेड मुजफ्फर आहमेद नि मांगप्लिओ खोमसारी खुलुमिका एलओपी जितेंद्र चौधरी क्राक्सलो कोक्तमा थुनानि बुसगांगो कमरेड मुजफ्फर आहमेद नि खलाई क्लांजा कोक्रोनो तुई खुकाई कोकना रखा एलओपी जितेंद्र चौधरी आबाय बाक्सा बुबाग्रा प्रदुत किशोर देवबर्मा दिल्लीयाव थांमानि एसआईआर ते सीपीआईएम बदल ताबुक सांजरतै बुसे करागंखा आबरनो तैबो कोकना रखा एलओपी जितेंद्र चौधरी कोक्तमा थुनानि बुसगांगो एलओपी जितेंद्र चौधरी बुबाग्रा प्रदुत किशोर देवबर्मा तुई कोक सातानि बसाका थुयाम काइसाव थलायो माइरां काइसाव माइचालायो नक खुंसाव नुखुं खालायो आबनियागुलोबो बीजेपी नि साकाव पुइतो गरैखा बीजेपी नि साकाव पुइतो सकमोई तंखा तामनि बागै विलेज कमिटी नि चंगबारि 6 लाखते खलाइजाके हिके सुप्रीम कोर्ट थानानि हनै साइतं साबनले पुतु आसनाम तं बुबाग्रा प्रदुतनै संमंति साका एलओपी जितेंद्र चौधरी बकक साना थांगै ताइबो साका दिल्लीयाव थांगै बायाबजारि त्रिपुराव हिके बदलनि आदं रगबाय बुलाय तगलाय साबनो बुतु आसनाम तं हनै बुबाग्रा प्रदुत किशोर देवबर्मानो यासि सुरै संमंति साका केबेंनाय बदलनि आदं एलओपी जितेंद्र चौधरी আগস্ট আজকের এই দিনে 1889 খ্রিস্টাব্দে কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ যিনি কাকা বাবু নামে শুধু বামপন্থী আন্দোলনের যারা যুক্ত আছেন তারা না যে সারা বাংলাতে এবং আমাদের দেশের এই পূর্বাঞ্চলেও অতি পরিচিত আজকের এই দিনে 137 বছর আগে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বর্তমান যে বাংলাদেশের সন্দ্বীপ দ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন একটা দরিদ্র পরিবারে এবং বহু কষ্টে শিক্ষা দীক্ষা করার পর তিনি পরবর্তী সময়েতে বর্তমান পশ্চিমবাংলা
তথা কলিকাতায় সেখানে চলে যান এবং দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সাথে তিনি যুক্ত হন এবং সেই সংগ্রামে বামপন্থী আন্দোলনের যে ধারা, সেই ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তিনি শুধু বামপন্থী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করা নয়, যে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্রেতেও অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বলা যেতে পারে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বা পরবর্তী সময়েতে 1964 ইংরাজিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর সৃষ্টি হওয়ার যে কয়েকজন স্থপতি, তার মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল তারকা কমরেড মুজফর আহমদ। MLA সুদীপ রায় বর্মন্তে MLA বিরজিৎ সিংহানি মানজাক মুম্বাই ক্রাক সাল আগরতলা মুক্তধারা অডিটোরিয়াম হল সংযোজাখা কাইসা পান্দা পান্দাও থাং मानजागै BJP हापांनो शेजावै ककनार खबरक केफेगिया सेबकसे नांगौ अ स्लोगानो बसकांगो नारगै त्रिपुरा प्रदेश युव कांग्रेसनि लुवाजी मुंबाई 3 आगस्टनि 5 सालमारि क्राकशलो सालजानि बागै काइसा पान्दा सभा खलाइलाइखा बुबाग्राखर आगुलि मुक्तधारा अडिटोरियाम हल आरो थांमाजगैखा कांग्रेस बदलनि MLA सुदीप राय बर्मन কৈলাসহর कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA बिरजित सिन्हा युव कांग्रेसनि आदं नीलकमल साहा खबै कुबुनि आदंग्रक अ साल अ पान्दाव हास्ते हापां BJP बदलनो शेजावै कक नारगलाइखा आबै बाक्रा हास्यो केफेक मानिखनै बानिया ख्लाइमं याक्तन ख्लाइमं आकारै तंमाबाय बेकार सिक्ला सिक्ली रग सामंगमाय आंगै तंबायखा हास्तेनि जुदा जुदा जंजाल रगनो तुयै BJP हापांनो शेजावै कक नारगलाइखा त्रिपुरा प्रदेश युव कांग्रेस बदल। हिंदू बाकी कोई धर्म नहीं रहेगा, एक देश रहेगा हिंदुस्तान। भारत इंडिया का नाम पोछ दो, मिटा दो, এই হচ্ছে তাদের চিন্তা ভাবনা। কাজেই এর বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি মানুষ গর্জে উঠতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা ঘৃণা জানাই আজকে সভা থেকে যেই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে বিজেপি এবং তাদের মুখপাত্র অমিত মালভিয়ার মাধ্যমে, এটা হচ্ছে অমিত মালভিয়ার বক্তব্য নয়, তাদের দলের বক্তব্য। অফিসিয়ালি সেগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা ঘৃণা বর্ষাই। शान्तिकाली गाना शान्ति बाजार हाती नक कताल स्नामना बागै इन्जिनियर रग्न लगियो तुयै बेरायनायखा MLA स्वप्ना देव बर्मा खुमुलुंगनि शान्तिकाली आश्रम गानाव शान्ति बाजार हाती नक कताल फियगनानि बागै 3 आगस्टनि 5 सालमारि क्राक साल थाई बेरायनायखा MLA स्वप्ना देव बर्मा लगियो इन्जिनियर रग्न तुयै हाती नक कताल स्नामनानि बागै थाई रग सुई नायलायखा वातै थाके हाती बारसानि बिसिंगो हाती नक कताल स्नामनानि बागै सामुं चेंगि रोजागनाय हनै साखा MLA स्वप्ना देव बर्मा हाती नक कताल स्नामजाक सिनाय शान्ति बाजार खाtung लाइजाक बानिया खाइनि रक ते लुकुरो और सेट के तलमा खान नु बागे बस सुविधार बाबो हाइमा तंग सेट के तलमा खा आबो को काहाम न कावाते बाते मम लबिया किन खान सुविधा खा हाते रो मुदिया बो हाति आबो सानदे हाति 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 अमे के हाति बारज बासा आसो को बाजार ना हाइनो दिल्ली जासो गगर दिल्ली आसो शनिबार मंगलबार यागो हमचांग तुयै बिश्रामगंज हातियो हिम्बतक रेली खलाइलाइखा तिप्रा मथा बदल आमतुली गुलागाती एडिसी कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजानाय 3 आगस्टनि 5 सालमारि क्राक साल तिप्रा मथा बदलनि बखाक्ति ते चोरिलाम ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बुद्धो देबरमानि तुइदुल मुंबाई रायदासेयातै भारत हाकतर तै हास्तियो हाबै तंफैनाय इलिगेल माइग्रेन्ट रग्न रख्लायनानै विलेज कमिटि चंबारि खलायनानै तिप्रासा एकर्ड इमप्लिमेन्ट खलायनानै सानमं सानै वातै शिप्राजागै हमचांग रेली खलायलायखा बिश्रामगंज हातियो हमचांग रेली खलायथानियो फाइमानजागैखा आमतुली गुलागाती एडिसी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमबिसि उमाशंकर देबबर्मा चोरिलाम कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA सुबोध देबबर्मा तै दंगो खातुंग देबबर्मा चोरिलाम तिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बुद्ध देबबर्मा TWF सेन्ट्रल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बुद्ध लक्ष्मी देबबर्मा खबै तिप्रा मथा बदल TWF YTF नि आदं जिक संग्रह यागो हमचांग तुयै हिम्बतक रेली खलायलायखा
Election nang jiting na nang pili po na saimaya nang sa PC election tangi saimaya. Illegal immigrant no amo খাইতো মেঘালয় খাইতো আসাম খাইতো দিনে বিহার খাইতো নং তাঙ্গো জাগো নং অরনি সিএম তাঙ্গি ko bona pusne খাইতো ডিএম খাইয়া আরাম বতো দেবর মানে ওয়ার্নিং লো আছে ko জামাতি no next time mai kokka sare je ত্রিপুরা কেবনি বাগুনি বুয়া নিনে আসাম মার্কেন বাগুনি ne আসাম বারিগো আনি বাগুনি চয়লে মান বাগুনি ত্রিপুরা বানি বাগুনি ঠিক আছে কক সাদি বিশি ইলেকশন খাইনিয়া বুস কাগদন আন খালি আছে বুস কাগদন বাইতা মানে অবস্থা না বলে রিজিন ছেড়ে আছে তিনি পতাকান সিং পুসু করা সেন্টনি ত্রিপুরা মথা সেন্টনি প্রায় অ্যারাউন্ড 2012 থেকে সিং খাইকামো ওয়াতই এমন 2-3 আওয়ার্স ওয়াতই ওয়াখা ও ওয়াতই খনা সিং সিনি ওয়ারিয়ার্স সেন্টি ডাবলে ওয়াইটিএফ ত্রিপুরা মথা টিআইএসএফ সব তো সিকিম আছে কমিয়া ওয়াতই ফানতো সিনি আন্দোলন আছে দফানি সভা চাইন মাখানে মানজারি মাখানে ওয়াতই মানে মাখানে আর বুবাগের তো নাই অগাছ সীমা সীমা ওঠো কি হলো? চেকআপের জন্য যেতে হবে না? শুতে দাও না। ওঠো। পরের সপ্তাহে যাব। একটু দেরি হলে কি হয়ে যাবে? আরে দেরি হয়ে গেলে দেখলে, এই জন্য জরুরি হলো টাইমের খেয়াল রাখা। গর্ভাবস্থার প্রথম 3 মাসের মধ্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইচআইভি আর সিফিলিস পরীক্ষা অবশ্যই করাবেন, যাতে শিশুকে এইচআইভি আর সিফিলিস সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে আর মা আর শিশু এক সুস্থ আর লম্বা জীবন কাটাতে পারে। সময়ের মূল্য দিলে এইচআইভির উপর কন্ট্রোল হবে। গর্ভাবস্থার প্রথম পরীক্ষার সময় এইচআইভি আর সিফিলিস টেস্ট অবশ্যই করাবেন। खुलुमका हासिनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासिनी फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नईनि स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदोक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday.
We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital Lokin Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai choyakari naitung di Swrangchati hambai.